Bal. Teka lang, diba? Story na. Video yan? YouTube. YouTube. Tatlo kami. YouTube, okay. Yay! Ay, dito. Yan. Ano, picture, video yan. Video ba yan? Video nga eh. YouTube nga eh, ayaw mo? Video natin sa harapan. Video natin sa harapan. YouTube yan. Tama. Kapal na mukha mo ah. Kapal na mukha mo. YouTube. Ano? Laling version. Little version. Ako naman! Ikaw, Marlon, full version. Ito, ako, wala yung Emma lang. Wala na eh. Ito lang tao dito. Magaan to, magaan. Hello! Video. YouTube.